안녕하세요. 저는 시브입니다. 오늘 와주셔서 감사합니다. 이렇게 또 한국말로 인사를 드려서 봐주시고요. 다양한 포즈 부탁드립니다. 메이크업 버라이어티 포즈 플리즈. 센터입니다. 네, 1992년생 올해 33살로 연기면 연기, 노래면 노래, 패션 모델과 사업까지 다양한 분야에서 자신만의 영역을 넓혀가고 있는 글로벌 아티스트입니다. 수년간 글로벌 패션 무대에 초대받아 활발한 활동을 이어가며 패션 업계에서도 주목을 받고 있는데요. 네, looking at the left side, please. 세계 패션 위크에도 셀럽으로 초청돼서 돌체앤가바나, 랄프로렌, 아르마니, 코스 등 정말 다양한 브랜드 쇼에 참여하며 셀럽으로 참석할 때마다 트렌드 상위권을 기록하는 등 존재감을 보여주고 있습니다. Looking at the right side, please. 네, 3월 12일 소셜 영향력 지표인 SOV에서 전체 3위를 기록하며 글로벌 무대에서 높은 영향력을 이 프로젝트는 개인 첫 포토북이라는 점에서 더욱 의미가 깊습니다. 자, 포토타임 여기까지 해보도록 할 텐데요. 기자님들 괜찮으실까요? 네, 감사합니다. 여기서 마무리할게요. 그럼 앉아서 본격적으로 이야기 나눠보겠습니다. ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาที่ประเทศเกาหลีครับผมแล้วก็ที่ตื่นเต้นไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องอาหารเพราะว่าเราเป็นคนชอบอาหารมากๆครับผมแล้วก็ได้ร่วมงานกับคนเกาหลีแบบหลายท่านมากดีใจมากๆครับ 네, 항상 설레고 기분 좋게 한국에 오게 됩니다. 왜냐하면 일단 우선 첫 번째로는 음식이 가장 저에게 설레게 만듭니다. 그리고 이번에 한국 프로듀서님들과 이제 같이 함께 협업을 할 수 있어서 기분 좋습니다. 패셔니스타답게 오늘 또 정말 멋있게 네, 옷을 입어주셨는데요. 지프룩은 가수로서도 큰 인기를 얻고 있습니다. 드립니다. ก็จริงๆผมเป็นคนชอบฟังเพลงช้าเพลงแบบเศร้าๆเพลงนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงว่า Breaking Heart Station ก็เกี่ยวกับเพลงที่ผิดหวังจากความรักรออยู่ที่สถานีนั้นแต่ก็เธอไม่กลับมาแล้วเลยครับ 네, 저는 개인적으로 원래 잔잔한 곡, 슬픈 곡을 좋아합니다. 그래서 Breaking Heart Station 이 노래는 이제 항상 이제 헤어지고 좀 상처 입고 좀 슬픈 노래입니다. แล้วก็เพลงนี้เป็นเราได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเนื้อเพลงแล้วก็ MV ด้วยครับ 네, 그래서 이 가사 작사나 이제 뮤직비디오도 제가 직접 참여를 했습니다. ใช่แล้วก็ได้เสียงแฟนๆตอบรับดีมากก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังกันดู 그래서 상당히 반응도 좋고 하기 때문에 이 노래 잘 부탁드립니다. 네, 저도 개 가수 출신이라서 이렇게 노래 하나에만 신경 쓴 게 얼마나 어려운지 아는데 노래에도 신경 쓰시고 뮤직비디오 출연까지 앞으로 한국에서도 무대에서 만나볼 수 있기를 기대하겠습니다. 자, 그럼 본격적으로 코스모폴리탄 샤인에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 그 전에 이번 커버 사진부터 함께 만나볼까요? 야, 굉장히 멋있습니다. 우리 지프룩만의 독보적인 아우라와 다채로운 분위기를 담은 3종 커버입니다. 총 72페이지로 구성된 이번 포토북에는 3가지 컨셉의 화보와 한국어, 태국어, 영어, 일본어 등 총 4개국어로 옮긴 인터뷰와 비하인드 포토까지 수록되어 있다고 합니다. 태국 아티스트로서는 처음으로 코스모폴리탄 샤인을 함께 작업하셨죠. 듣기로는 코스모폴리탄 샤인은 팬덤이 강한 아티스트가 아니면 작업하기 쉽지 않은 컨텐츠라고 들었는데요. 어떻게 이런 작업을 하시게 되었나요? ก็จริงๆเมื่อปีก่อนเราได้มีโอกาสถ่ายปราสาทโคเรียครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีคอนเนคชั่นในทางแฟชั่นของทางเกาหลีมากขึ้นและก่อนหน้านี้เราก็มีจัดงานแฟนมีตที่เกาหลีบ่อยครั้งเหมือนกันครับผม 네, 작년 시작해서 여러 이제 패션 잡지를 화보를 촬영하게 됐는데 그 이후로 이제 패션 쪽에도 상당히 일을 많이 하고 있고 한국에서 이제 팬 미팅도 하고 계속 진행하고 있습니다. 혹시 질문 있으신 기자님? 네, 감사합니다. 우리 마이크 넘겨주시면 감사드릴게요. 우리 한 번만 더 손 들어주시면 네, 먼저 질문 받아보겠습니다. 감사합니다.
안녕하세요. 동아닷컴 전효진입니다. 저는 두 가지 질문 드리겠는데 하나는 한국 팬들을 사로잡을 지프록만의 매력이 뭔지 궁금하고요. 또 하나는 협업하고 싶은 한국 아티스트가 있는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 우리 두 가지 질문해 주셨는데요. 우리 한국 팬을 사로잡을 우리 지프룩만의 매력 포인트가 있다면 무엇인지, 그리고 협업하고 싶은 한국 아티스트가 있다면 누구인지 천천히 답변 부탁드릴게요. ก็เสน่ห์ของผมคืออะไรคำถามแรกใช่ไหมฮะก็คิดว่าผมคิดว่าเสน่ห์ของตัวเองหรือว่าเสน่ห์ของทุกคนอยู่ที่ความมั่นใจของตัวเองหรือว่าการที่เราได้เป็นตัวเองหรือว่าชอบทำในสิ่งที่เราชอบ เพราะว่าเวลาที่เราได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือว่ามั่นใจทุกอย่างมันจะฉายออกมาในแบบของตัวเองครับ 네, 첫 번째 질문 매력 포인트 같은 경우는 저는 항상 본인의 자신감이라고 생각합니다. 자신감과 본인이 좋아하는 것을 하는 것, 좋아하는 것을 자신감 있게 하면 모든 결과가 좋다고 생각합니다. ครับวงที่ชอบ 좋아하는 ตอนนี้ชอบ V BTS ฮะ 지금은 BTS의 B를 좋아합니다. 그러면 혹시 협업하고 싶은 아티스트도 BTS의 B일까요? ถ้าอย่างนั้นก็เป็นคนที่อยากร่วมงานด้วยถูกไหมครับ อ๋อถ้าเป็นไปได้ยาก 좀 어려울 수도 있지만 ครับผม 네, 좋습니다. 맞습니다. 또 있다면 누가 있을까요? ถ้ามีอีกมีไหมครับ ถ้ามีอีกมีไหม คือเราเป็นชอบจีดากอนด้วยฮะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าพ่อของวงการแฟชั่นครับผม 네. 또 한 분이라고 하면 이제 지드래곤도 있고요. 지드래곤 같은 경우는 패션 쪽에 또 상당히 돋보이고 있기 때문에 เพราะว่าส่วนตัวเราก็ชอบแฟชั่นด้วยครับผม 네, 저도 개인적으로 패션을 좋아하기 때문에 좋습니다. 우리 협업하고 싶은 아티스트는 BTS의 B님과 지드래곤님 이렇게 답변을 해드렸습니다. 기자님 궁금증이 풀리셨을까요? 네, 감사합니다. 또 질문이 있으신 기자님, 네, 우리 마이크를 드릴게요. 네, 안녕하세요. 코리아중앙데일리 신한희 기자입니다. 먼저 이번에 글로벌 활동의 본진이랄지 교두보로 한국을 생각하신 이유가 무엇인지, 한국의 어떤 지점이 글로벌 확장에 좀 도움이 된다고 보셨는지 궁금하고요. 그리고 두 번째로 진우뉴 파트너 페어로 유명하시잖아요. 그래서 이게 누뉴 차어린 씨가 작년에 비슷하게 싱글을 내고 한국 활동을 하셨으니까 관련해서 서로 대화를 나누신 부분이 있으신지, 한국에서도 함께 활동 예정이 있으신지 궁금합니다. 네, 감사합니다. 우리 두 가지 질문 주셨는데요. 우리 글로벌 활동의 교두부로 또 한국을 생각해 주셨습니다. 한국을 생각한 이유, 또 어떤 지점이 도움이 된다고 생각하시는지 먼저 들어보도록 할게요. เรารู้สึกว่าการที่ได้ถ่ายแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นบาซาร์โคเรียหรือว่า Cosmopolitan Chai หรือว่าการมาแฟนมิทติ้งครับผมเรารู้สึกได้มีคนติดตามในเหมือนมันก็เปิดการมองเห็นของเราและทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นไม่ได้มีแฟนคลับที่ไทยที่ติดตามเราอย่างเดียวนะอย่างน้อยเราก็มีอินเตอร์แฟนส์โคเรียแฟนส์ที่ติดตามเราด้วยฮะ 네, 우선 한국에서 이제 화보 촬영도 하고 코스모폴리탄 샤인도 촬영을 하고 그래서 좀 태국에서 이제 팬덤이 있었지만 또는 태국뿐만 아니라 이제 인터내셔널 쪽의 팬덤도 생긴 느낌도 들고 그다음에 이제 한국 팬덤도 팬들도 이제 좀 많이 저희를 이제 계속해서 작품들을 이제 보고 있다고 생각이 들어서 이 부분이 가장 큰 느낌입니다. 한국을 이렇게 또 생각한 이유에 대해서도 궁금하거든요. อ๋อผมชอบฟังเพลงเกาหลีด้วยครับผมแล้วก็ชอบซีรีส์เกาหลีด้วยจริงๆเราก็ชอบสายการแสดงดูซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องเพื่อไปทำแบบเรียนรู้กับการแสดงของคนเกาหลีครับผม 네, 저는 이제 한국 노래도 좋고 한국 드라마, K 드라마도 좋아하기 때문에 드라마도 보면서 이제 배우들, 한국 배우들은 어떻게 연기를 하는지도 배워가면서 보고 있습니다. 네, 워낙 또 우리 아티스트 분께서 한국을 좋아하신 것 같아요. K 드라마도 그렇고.
มากครับผม 매우 좋아합니다. 아 매우 จ 좋아한다. ริงๆชอบ accent สำเนียงคนเกาหลีหรือภาษาเกาหลีด้วยฮะ 네, 한국어의 악센트나 발음도 좋아합니다. 그래서 아까 또 좋아하는 것에 할 때 자신감이 생긴다고 하는데 또 한국을 좋아하다 보니까 이런 자신감이 생기지 않으셨나 그런 생각도 해봅니다. 네, 이어서 두 번째 질문인데 우리 지누뉴 케미가 있죠. 누뉴님과 서로 대화 나눈 부분이 있는지 함께 활동하는 프로젝트가 있는지 답변 부탁드릴게요. จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีแฟนมีตติ้งครับผมแล้วล่าสุดก็หนูก็มีซิงเกิลที่เกาหลีด้วยครับผมก็เซอร์ไพรส์มากแล้วรู้สึกว่าดีใจกับหนูมากเพราะว่าหนูมาทางศิลปินแบบ 100% ครับผมเพราะเขาเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานโปรเจกต์กับทีมงานเกาหลี เพราะว่าส่วนตัวเราร่วมงานมากับหลายทีมก็รู้สึกว่าทีมเกาหลีมีความแบบเก่งมีความตั้งใจในการทำเพลงหรือว่าถ่ายแฟชั่นต่างๆแบบเยอะมากๆครับผม 네, 최근에 팬미팅도 있었고요. 뭐 작년에 이제 누니우도 싱글을 내고 해서 개인적으로 누니우에게 좀 많이 자랑스럽고 이제 한국에서도 이제 가수로 활동을 하고 누니우도 사실 가수를 활동을 하고 싶어 했고요. 그래서 이제 한국 프로듀서님들과 이제 뭐 화보 촬영 제작진님들도 다 이제 능력 있고 실력 있는 분들이라서 같이 협업을 할 수 있어서 너무 기쁩니다. 우리 또 응원의 메시지 나눈 게 있을까요, 누누님과? อ๋อมีครับผมก็เวลาทำงานหรืออะไรก็ปรึกษาหรือคือน้องก็ยังเด็กอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแต่เก่งขึ้นเยอะฮะเพราะว่าแบบทำงานด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันมาเกือบ5 ปีครับผมเราก็ให้กำลังใจกันครับว่าทำได้อยู่แล้ว 네, 항상 뭐 조금씩 이제 같이 활동에 대한 이야기를 좀 같이 나누고 사실 누니우도 아직 조금 어린 편이지만 실력 있는 아티스트이기 때문에 지금 같이 협업한 지도 5년 됐고 그래서 조금씩 조언도 주고 얻고 하고 있습니다. 네, 우리 아직도 우리 누누님과의 그 파트너십이 굉장히 좋은 것 같습니다. 우리 기자님 궁금증이 풀리셨을까요? 네, 감사합니다. 우리 또 질문 있으신 기자님 손을 들어주시면 저희가 또 마이크를 가져다 드릴게요. 감사합니다. 우리 기자님께 마이크 부탁드릴게요. 예, 안녕하세요. 저 더팩트의 최현정이라고 합니다. 지금 저희가 이제 받은 정보상으로는 포토북과 이제 코스모폴리탄 샤인 프로젝트 이 프로젝트 두 가지가 확인이 되는데 이 외에 이제 뭐 국내에 들어와 가지고 또 뭐 추가적으로 뭐 같이 하는 어떤 일정이라든가 계획이라든가 어떤 그 뭐 프로젝트가 있는지가 궁금하고 아까 뭐 그 가수나 뭐 프로듀서 관련된 말씀도 하셨던 것 같아서 국내에서 그러면은 앞으로 그냥 꾸준히 이제 뭐 가수라든가 연기라든가 이쪽 활동을 이 그 한국에서 계속 이어갈 계획이신지도 좀 궁금합니다. 네, 우리 코스모폴리탄 샤인 화보 외에 국내에 있는 일정들에 대해서 또 궁금해 하시는 것 같아요. 우리 또 그 밖에 프로젝트들이 있다면 편안하게 말씀 부탁드립니다. จะเป็นเกียรติมากที่ได้ถ้ามีโอกาสร่วมงานกับซีรีส์เกาหลีฮะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่สามารถติดต่อมาได้ 네, 우선 만약에 한국 K-드라마에 촬영을 할 수 있다면 정말 영광스러울 것 같습니다. 네. 그리고 또 한국에서 계속해서 연기나 가수 활동을 이어갈 생각이 있으신지에 대해서도 물어봐 주셨어요. จริงๆอยากลองร้องเพลงเกาหลีเหมือนกันฮะแต่ก็ต้องฝึกภาษาพอสมควรเหมือนกันแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าท้าทายเหมือนกันแล้วก็อยากอยู่แบบแฟชั่นเกาหลีมากขึ้นเพราะเราเคยมีแบบร่วมงานกับคนเกาหลีมาแล้วก็ร่วมแบบโซลแฟชั่นวีคมาก็รู้สึกว่าอยากออกแบบหรือว่าดีไซเนอร์ดีไซน์เสื้อผ้าอะไรบางอย่างหรือมีแฟชั่นวีคที่นี่เหมือนกัน 네, 사실 한국 노래도 한번 부르고 싶습니다. 하지만 한국어도 조금 좀 더 배워야 하고 그다음에 이제
또 한 분야는 이제 패션 쪽도 관심이 많습니다. 서울 패션 위크도 참여를 했기 때문에 앞으로도 좀 패션 쪽에 한국에 같이 작품을 할 수 있으면 좋을 것 같습니다. จริงๆ อยากเปิดร้านอาหารบาร์บีคิวที่นี่เหมือนกันนะ 사실 또 한국 고깃집을 좀 차려보고 จะมี 싶기도 ใครมา 합니다. กินไหมฮะ เพราะว่าเมื่อวานคือเป็นคนชอบปิ้งย่างมาก แล้วอร่อยมากครับผมอยากเปิดเหมือนกัน 개인적으로 바비큐 구워 먹고 하는 걸 너무 좋아해서 개인적으로 그런 생각도 조금 했습니다. 우리 또 파격적인 행보를 네, 말씀해 주셨습니다. 고깃집을 차려보고 싶다. 그리고 우리 기자님들의 이해를 돕기 위해서 파리 패션 위크 2026의 한국 브랜드인 키메킴 한국문화진흥원의 프로젝트인 컨셉 코리아 쇼의 리의 모델로 런웨이에 서기도 했습니다. 이처럼 또 한국과의 많은 협업을 기대해봐도 좋을 것 같아요. 네, 기자님 궁금증이 풀리셨을까요? 네, 감사합니다. 또 질문 있으신 기자님 손을 들어주세요. 감사합니다. 기자님 마이크 부탁드립니다. 이데일리의 김현식 기자라고 하는데요. 한 세 가지 정도 여쭤보려고 하는데 일단 첫 번째로 이번에 내한 일정이 좀 어떻게 되는지 좀 자세히 듣고 싶거든요. 뭐 어느 정도나 머물러서 좀 주요 일정으로 좀 어떤 걸 좀 하시는지가 이를 좀 일단 알려주시고 두 번째는 포토북을 좀 아까 홍보하시길래 이 포토북을 내는 게 좀 어떤 의미가 있으신 건지 뭐 소감 같은 것 좀 구체적으로 좀 넣어주시고 그리고 세 번째로는 한국에서 뭐 팬덤을 좀 형성하시게 된 뭐 이런 계기가 있는지 그리고 뭐 나에게 한국이란 좀 어떤 좀 의미인지랄까요? 뭐 한국 팬들과의 뭐 좀 관계가 좀 끈끈하다든지 아니면 뭐 한국에서 활동하는 걸 좀 굉장히 좀 좋아하시고 되게 좀 계속 좀 추구하시고자 하는 뭐 이런 좀 이유 같은 걸 좀 자세히 좀 알려주시면. 네, 감사합니다. 우리 세 가지 질문 주셨는데 한 가지씩 들어보도록 하겠습니다. 우리 내한 일정에 대해서 자세하게 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 주요 일정이라든지 얼마나 머무는지 편안하게 들어보도록 하겠습니다. ผมมาเกาหลีตั้งแต่เมื่อวานครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกก็มางานแถลงข่าวแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เป็นนิวคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตที่เกาหลีพอดีครับผมหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นวันพักแล้วผมก็คงไปเดินแหล่งช้อปปิ้งหาอินสปายกับแฟชั่นต่าง 네. 그래서 어제 한국에 도착했고요. 오늘이 첫 일정입니다. 기자회견했고 내일 같은 경우는 이제 누니우 콘서트가 있습니다. 그 다음에 이제 그 이후에는 조금 편안하게 패션도 보고 이제 패션에 이제 뭐 약간 동기부여나 또는 좋은 패션들을 구경을 할 예정입니다. 혹시 얼마나 머물 예정이신지 알 수 있을까요? ๆอยู่ถึง29ครับผม 이번 29일까지 จริงๆอยากอยู่ให้นานกว่านี้แต่ผมนัดครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ เลยต้องกลับก่อน 네, 더 있고 싶지만 사실 가족 여행이 잡혀 있기 때문에 이번에 좋습니다. 우리 또 한국을 비롯해서 일본, 태국에서 포토북 사인회까지 이어갈 예정이라서 일단은 이렇게 짧게 머무시는 것 같습니다. 이어서 두 번째 질문인데요. 우리 포토북이 우리 어떤 의미가 있으신지 소감을 좀 구체적으로 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. โหโฟโต้บุ๊กคอสโมโพลิแทนชายใช่ไหมฮะจริงๆก่อนอื่นเลยเราคิดว่ามันเกิดได้ยากเพราะว่าเราเป็นศิลปินไทยเรารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทีมเกาหลีหลายท่านฮะสนุกมากกับการร่วมงาน เพราะเราชอบวิธีการทำงานกับคนเกาหลีด้วยนะครับผมมีความตั้งใจมากแล้วก็โฟโต้บุ๊กก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจมากๆครับผมที่อยากรีเซนต์ความเป็นตัวเองกับ Cosmopolitan ชายออกมานะครับผมก็อยากให้ทุกคนเห็นเราในหลากหลายลุคครับผม 네, 포토북 같은 경우는 사실 개인적으로 느낀 점은 사실 너무 뿌듯합니다. 왜냐하면 태국 아티스트이기도 하고 상당히
어렵게 얻을 수 있는 기회라고 생각을 하고 있기 때문에 한국 제작팀과 재밌게 일을 했고 한국 제작팀들은 정말 일을 열심히 하고 열정적으로 하는 모습을 봤고요. 그래서 사실 이 포토북 같은 경우는 제 스스로의 모습을 좀 보여줄 수 있는 기회라고 생각을 해서 여러 다양한 모습을 좀 보여주고자 했습니다. 우리 추가 질문 하나만 들어가면은 우리 첫 솔로 포토북 작업이었는데 기존 촬영과 좀 다른 점이 있었을까요? ใช่ครับต่างกับอันเก่ายังไงก็จะมีความเหงา แต่ก็ไม่ได้เหงาแต่รู้สึกว่าก็เป็นการทำงานที่สนุกอีกแบบครับผมใช่ 네, 살짝 뭐 외롭지만 완전히 외로운 건 아니고 재밌게 촬영을 했습니다. 좋습니다. 이렇게 두 번째 답변 드렸고요. 마지막 세 번째 질문인데요. 우리도 지프롱님에게 한국이란 어떤 의미가 있는지 이렇게 한국의 팬덤을 형성하게 된 계기가 있으시다면 또 계속해서 이렇게 한국을 자주 오는 이유가 있다면 무엇인지 답변 부탁드릴게요. ส่วนตัวคือเราชอบเคดราม่าอยู่แล้วเคป๊อปครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวและอาหารอร่อยมาก เราเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆกับการมาเที่ยวสถานที่ใหม่ๆแล้วก็ตั้งแต่เล่นซีรีส์ที่ไทยมาก็มีแฟนคลับของเกาหลีแบบเยอะมากขึ้นครับผมก็อยากมาหาแฟนๆที่นี่เพราะเรารู้สึกว่าถ้ามีแฟนๆแบบคอยซัพพอร์ตเราเยอะเราก็อยากมาเจอเขาเลยมีแฟนมีตติ้งบ่อยครับผม 네, 그래서 저는 이제 개인적으로 K-드라마, K-팝도 즐겨 보고 있기 때문에 한국에 대한 약간 문화나 그런 관광지 그리고 음식들도 맛있고 하기 때문에 다양하게 좀 다양한 분야에서 제가 좀 한국을 좋아하고 있습니다. 그리고 태국에서 이제 드라마 작품을 하고 나서 또 한국 팬분들도 생기고 하기 때문에 이제 한국 와서 좀 팬 미팅도 좀 하고 하는 것은 이제 좀 한국 팬분들에게 저를 좀 같이 소통을 하고 싶은 그런 생각으로 좀 한국 활동을 많이 하고 있습니다. 네, 아무래도 또 한국 문화라든지 K-드라마, K-팝을 좋아하시다 보니까 이렇게 자연스럽게 한국에 자주 오시고 또 한국에 팬덤까지 생기니까 기분이 좋으실 것 같아요. 네. 네. 좋습니다. 우리 기자님 궁금증이 풀리셨을까요? 네, 감사합니다. 우리 또 질문 있으신 기자님 손을 들어주시고요. 네, 우리 질문 정리하는 동안 제가 한 가지 질문을 드려볼게요. 개인 어페럴 브랜드 슈퍼선에 대해서도 짧게 소개 부탁드립니다. ซูเปอร์ซันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของผมเองครับผมซึ่งเกิดจากความเป็นตัวตนของผมเองที่เรารู้สึกว่าอยากถ่ายทอดออกมาใช้ฟอร์มอินไซต์ออกมาให้คนได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของผมแต่คือถ้าคุณใส่มันจะมีความแบบเป็นตัวเอง 슈퍼선 같은 경우는 저의 이제 패션 브랜드입니다. 사실 이 옷들 의상들을 보면은 저의 약간 좀 이미지에 대한 디자인들도 좀 많이 나와 있지만 여러분들이 입게 된다면 여러분들의 이제 특징이나 여러분들만의 의상이 될 수 있습니다. ครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจมากๆมันเหมือนเป็นจุดกำเนิดในการทำธุรกิจด้วยรู้จักมนุษย์มากขึ้นด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดเรื่องทำธุรกิจด้วยครับผมแล้วก็ต้องลองฝึกลองแบบทำธุรกิจดูก็ทำให้เติบโตในอีกแบบในเชิงธุรกิจฮะ 네, 정말 상당히 관심을 많이 갖고 일을 하고 있는 패션 브랜드고 또한 이제 또 다른 지금 하고 있는 일과 좀 다른 분야인 좀 사업과 가까이 하고 있는 분야이기도 하고 사람들도 많이 만나고 그래서 분야가 다르기 때문에 또 다른 쪽에 저의 성장이 될 거라고 생각을 해서 열심히 하고 있습니다.
네, 우리 배우, 모델, 가수, 사업까지 정말 바쁘게 사시는 것 같아요. 고깃집까지 꼭 차리셔서 또 대박 나시길 저도 응원하겠습니다. 우리 기자님 손을 들어주셔서 질문 받아볼게요. 코리아 중앙 데일리 신한이고요. 아까 질문 드렸던 거에서 조금 더 구체적으로 한 가지만 여쭤보고 싶어서요. 그 이제 최근에 쇼미더머니 밀리 씨도 이제 출연하셔서 태국 아티스트의 가시성이 점점 더 원래도 이제 K-팝 아티스트 분들 많지만 점점 더 음악 쪽에서든 엔터 쪽에서 교류가 많아지고 있는 것 같아요. 이렇게 서로 언어도 다르고 문화도 다른데 어떤 점에서 이렇게 교차점이 있다고 보시는지 좀 궁금합니다. 어떤 점이 서로의 시장에게 매력적으로 보이는지 태국 아티스트로서 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 우리 최근에 또 쇼미더머니 결승전까지 어제 올라가신 걸로 알고 있는데 밀리 씨가 또 한국에서 엄청난 반응을 불러일으키고 있죠. 어떤 점에서 서로에게 매력이 느껴지는 것 같은지, 태국과 한국 교차점이 있다면 무엇이라고 생각하는지 태국 아티스트의 입장에서 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. ไทยกับเกาหลีที่มีความสอดคล้องกันคล้ายคลึงกันนักร้องหรืออาร์ติสต์ของเกาหลีหรือไทยที่มีความเหมือนกันมีไหมมีความเหมือนกันไหม ความเหมือนกันของอาร์ติสต์เกาหลีกับไทย สอดคล้องกันไหม ผมรู้สึกว่าเพลงมันมีความเอกลักษณ์ที่แตกต่างในแต่ละประเทศครับผม ซึ่งผมว่าเสียงเพลงมันสามารถ mix and match ได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าดนตรีที่ทำขึ้นมา การที่เราได้มาคอลแลบกันกับคอลแลบกับศิลปินต่างประเทศ ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะภูมิใจมากๆเลยครับผม เพราะว่าอย่างเช่นในฐานะนักแสดงผมได้โอกาสมาที่เกาหลีได้ร่วมงานคนเกาหลีเราก็ดีใจมากๆเลยฮะถ้ายิ่งเป็นศิลปินต่างคนต่างสไตล์แล้วมาร่วมโปรเจกต์กันอะไรเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะเซอร์ไพรส์กับตัวเองและเป็นแพชชั่นให้ตัวเองในการทำเพลงทำผลงานมากๆครับผม 네. 그래서 사실 한국 음악과 태국 음악도 각자 특색이 있습니다. 하지만 이제 가사나 이제 음악 멜로디 부분을 봤을 때 상당히 누가 불러도 사실 비슷하게 부를 수 있고 그다음에 콜라보나 협업을 할 수 있는 것은 사실 저 개인적으로 사실 한국 콜라보 협업을 할 수 있으면 정말 영광이라고 생각을 할 것 같습니다. 한국의 가수분들이 워낙 능력 있고 하기 때문에 저도 이제 같이 협력을 하게 되면 좋을 것 같습니다. 우리 또 이런 멜로디적인 부분에서 또 공감을 느끼시는 것 같아요. เข้าใจในเมโลดี้ 네. น้อง 또 음악 외적으로도 혹시 이렇게 교차점이 있는 부분이 ดนตรี 있을까요? 뭐 음식일 수도 있고 뭐 여러 가지 있을 텐데 패션일 수도 있고요. แฟชั่นก็ได้ที่มัน 한국과 태국의 이런 ที่มี 교차점. ความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีกับไทยของคนไทยของอาร์ติสต์คนไทยกับเกาหลี ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทยเกาหลี ผมว่าก็จริงๆมันอย่างที่บอกว่าอยู่ที่แบบการแบบคอลแลบเพลงด้วยหรือการได้ทำอาหารที่เป็นอาหารของไทยบวกเกาหลีฟิวชั่นกันอะไรเงี้ยมันทำให้ก็ดึงเอกลักษณ์ที่มีความผสมผสานที่มีเอกลักษณ์มากขึ้นที่แบบว่าไม่ต้องแบบไทยล้วนหรือว่าเกาหลีล้วนเนี่ยฮะ 사실 뭐 음악이든 뭐 음식이든 여러 가지 이제 뭘 만들 때 두 국가의 이제 약간 퓨전이나 또는 합쳐진 그런 느낌이 사실 또 다른 매력이 생기고 해서 상당히 그 두 국가의 어떠한 영향을 같이 또 매력을 같이 어필을 하게 되면 좋을 것 같습니다. 네, 이렇게 또 한국과 태국의 또 서로의 교차점이 되는 이런 부분에 대해서 이야기를 짧게 나눠봤습니다. แฟนๆนะฮะสีพฤกษ์นะครับผมชนชัยที่คอยซัพพอร์ตผลงานผมด้วยครับผม 일단 우선 오늘 오신 기자님 분들께 진심으로 시간 내주셔서 감사드리고 그리고 이제 선샤인이나 이제 저희 팬들에게도 감사드립니다. ครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังด้วยที่อยู่เบื้องหลังผมนะครับผมหลากหลายมากก็ขอบคุณด้วยที่เราได้มีโอกาสมายืนตรงนี้ได้ทำงานร่วมงานกับคนเกาหลีก็ขอบคุณมากครับผม
그리고 저희 항상 서포트 해주고 있는 팀원분들과 여기 현재 제작진 분들께 행사를 같이 만들어 주셔서 감사드립니다. หลังจากนี้ถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่เกาหลีก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วย แล้วก็ผลงานอะไรก็ฝากติดตามด้วย แล้วก็ฝากติดตามซุปเปอร์ซันด้วยครับผม 그래서 앞으로 저희 작품 꼭 기대해 주시고 잘 부탁드리겠습니다. 그리고 저희 슈퍼선도 잘 부탁드립니다. 네, 그러면 여기서 우리 지프룩과의 기자회견 마무리하도록 하겠습니다.